अस्सलाम वालेकुम। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, और अगर तूने हमें माफ़ ना किया और हम पर रहम ना किया तो हम यकीनन खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। हमें अपनी रहमत से नवाज और अज़ाब जहन्नुम से बचा। आमीन या रब्बुल आलमीन। डूबना ही पड़ता है उबरने से पहले, गुरूब होने का मतलब ज़वाल थोड़ी है। हम ख्वाहिशों के गिर्द सदा घूम घूम कर अब भी वहीं खड़े हैं सफ़र काटने के बाद। बेटियां वो अदाकार हैं जो शादी के बाद अपने हर दुख और तकलीफ़ को ऐसे अपने अंदर छुपा लेती हैं जैसे इनसे बढ़कर दुनिया में और कोई खुश नहीं। जमा करने वाले कारून के ख़जाने ज़मीन निगल गई, बांटने वाले उस्मान गनी का कुआं आज भी प्यास बुझा रहा है। कल एक इंसान मुझसे रोटी मांग कर ले गया और करोड़ों की दुआएं दे गया, पता ही ना चला कि गरीब वो था या मैं। दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई है, लेकिन तुम आखिरत के लिए बनाए गए हो। लिहाजा दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया के ना रहो। मेरा दिल चाहता है मैं सबको अल्लाह से दोस्ती करना सिखा दूं, उससे बातें करना, उसकी सुनना, अपनी सुनाना, सारे गिले शिकवे से बताना। जब ये हो जाएगा तो हर मुश्किल आसान लगेगी। आप अपने दिन रात का कुछ हिस्सा निकाल कर अपने रब के साथ गुजारा करें, ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेशक अल्लाह पाक नरमी फरमाने वाला है और नरमी को पसंद फरमाता है, और नरमी पर वो कुछ अता फरमाता है जो सख्ती पर अता नहीं फरमाता, बल्कि नरमी के सिवा किसी भी शय पर अता नहीं फरमाता। अल्लाह की मोहब्बत का नूर जब सीने में उतर जाए तो इस नूर से इंसान का अंदर बाहर चमक उठता है। कल्ब की तारीकियाँ मामूली नहीं होती, ये इंसान के वजूद को तारीक कर देती हैं। हर नेमत बेबहा होने के बावजूद इंसान बेकरार रहता है, इसलिए अल्लाह से हमेशा दिली सुकून और उसकी मोहब्बत की दुआ मांगा करें। सदका करते रहा कीजिए। अगर आपको दुआइयों से आराम ना आ रहा हो, परेशानियां ख़त्म ना हो रही हों, तंग दस्ती से निजात हासिल करना चाहते हों तो सदका देकर देख लें, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है, बीमारियों को दूर करता है, अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है और माल में बरकत पैदा करता है। कभी उस शख्स के सामने मत टूटना जो तुम्हें सीने से लगाने का हौसला ना रखता हो। दिल वहीं खोलें जहाँ दिलों की ज़ुबान समझी जाती हो। आंखें वहीं नम करें जहाँ आंखों की नमी को मोहब्बत से समेटा जाता हो, जहाँ एहसासात की कदर हो। कभी उसके सामने ना बिखरना जिसे तुम्हारे टूटने से फ़र्क ना पड़े। तुम्हारा दोस्त ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें दुनिया से बेरग़बत करके आखिरत का तलबगार बना दे। दुनियादार लोगों की हमनशीनी से बचो, जिनकी गुफ्तगू का महवर सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया होती है। ऐसे लोग तुम्हारा दीन और दिल दोनों ख़राब कर डालेंगे। मैं अल्लाह से सिर्फ ये नहीं कहती कि मुझे हासदीन के हसद से बचाए, बल्कि मुझे खुद भी हसद करने से महफूज रखे। मेरा दिल उन चीज़ों पर कभी न ललचाए जो दूसरों के पास हैं और मेरा ख्वाब थी। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार इंसान को ठीक कर देती है, और अगर दिमाग में पके तो सेहतमंद इंसान को भी बीमार कर देती है। भरोसा सिर्फ अपने आप पर रखना। लोगों का क्या है, कुछ छोड़ जाते हैं और कुछ तोड़ जाते हैं। इंसान को अपने साथ ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि कोई साथ हो तब ही आप हंसेंगे और मुस्कुराएंगे। कश्ती को खुदा पर छोड़ भी दे, कश्ती का खुदा खुद हाफिज है। मुश्किल क्यों नहीं इन मौजों में बहता हुआ साहिल आ जाए। अपने आप को माजी का कैदी ना बनाओ, वो ज़िंदगी का सबक था, कोई उम्र भर की सज़ा नहीं। हिजाब एक औरत की अजमत को इस तरह बढ़ाता है जिस तरह गुलाफ काबे की शान को दुबाला करता है। ज़िंदगी को हमेशा अमानत समझो, क्योंकि अनकरीब ये चली जाएगी। अल्लाह से हमेशा दुआ मांगते रहा करें, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। मुमकिन और सिर्फ नामुमकिन तो हमारी सोच में है। अपनी तमाम अच्छाइयाँ और बुराइयाँ जांचें और उन्हें कबूल करके आगे बढ़ें। ऊंचाई हासिल करना चाहते हो तो बाज बनो, धोखेबाज नहीं। अल्लाह बेहतर करेगा, लेकिन अगर अल्लाह ने बेहतरीन ना किया तो ईमान रखो, अल्लाह बेहतरीन करेगा। दूसरों के पर्दे रखना सीखिए, उनके ऐबों पर नज़र मत रखिए।
کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی ہی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ جس کا مددگار اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، خبردار اس پر کبھی ظلم نہ کرنا۔ اپنی محبت، احسان یا نیکی پر افسوس نہ کریں جو آپ نے کسی ایسے شخص کو دیا جو اس کے لائق نہیں تھا۔ ہمیشہ اپنے دلوں کی پاکیزگی پر فخر کریں اور اپنی پاکیزگی پر الزام نہ لگائیں۔ یا رب تیرے بندے میرے سوا بہت، پر میرا رب تیرے سوا کوئی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر گزاری خوشیوں کی کنجی ہے۔ ہر حال میں الحمدللہ کہنا سیکھیں، سکون ملے گا۔ ناشکری نعمتوں کے زوال کا سبب بنتی ہے۔ جو نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مزید نوازتا ہے۔ ہمیشہ مخلص رہیں۔ آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے، مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ زندگی میں ہر جگہ پھول بکھیرتے جاؤ، ایک جگہ اپنے لیے باغ لگا ہوا پاؤ گے۔ یا اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما اور ہمیں اپنی رحمت کے سایہ میں جگہ عطا فرما۔ ہم تیری آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، تیرے کرم کے طلبگار ہیں۔ ہم پر اپنا کرم کر دے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں سرخرو کر دے۔ آمین ثم آمین۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ کاش کہ میں لوٹ جاؤں بچپن کی وادی میں، نہ کوئی ضرورت تھی نہ کوئی ضروری تھا۔ حجاب کرنے والی لڑکیاں ہی دراصل اسلام کی شہزادیاں ہوتی ہیں۔ دل کی ٹھنڈک اور آنکھوں کی ضیاء ہیں بیٹیاں، جل کے خود جو روشنی دے وہ دیا ہیں بیٹیاں۔ دین میں جبر نہیں، یہ جبر تو ان لوگوں کو نظر آتا ہے جن کی آنکھوں پر رب کریم نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ سالوں کا تعلق ہو، غضب کی محبت ہو یا پھر بلا کا عشق ہو، جن لوگوں کے لیے آپ بیکار ہو جائیں وہ لا تعلقی ظاہر کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے۔ گری ہوئی بے ترتیب اینٹوں کے انبار کو ایک خوشنما عمارت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے بے ترتیب اور منتشر سوچوں کو ترتیب دے کر زندگی کی عمارت کو بھی شاندار بنایا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ مثبت سوچ اپنائیں۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے سے تنہائی میں اچھا انسان بننا بہتر ہے۔ زندگی کیا ہے لمحے کی خبر نہیں۔ دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکیں، مسکرا کر سب سے ملیں۔ نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے۔ ہم آج ہیں، کل تھے، ہو جائیں گے۔ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ آپ ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہو سکتے، لیکن آپ ہمیشہ ان کے لیے بہترین رہیں گے جو آپ کے مستحق ہیں۔ تپتی دھوپ کے اندر کھڑے درختوں میں رنگ دار، رس دار، خوشبودار اور ذائقہ دار پھل بنانا میرے رب کی کاریگری نہیں تو اور کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ مان توڑنے والوں کے لیے اتنا کافی ہے کہ انہیں تحفے میں خاموشی دے دی جائے۔ آپ کی خاموشی اتنی طویل ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کے لیے ترس جائیں۔